Hola. Mastica me sembra. Oh, avanci. Vaig abrigar per tot arreu. Y ya luego me siento bien. Però ara mateix m'estic escalfant els pauets amb la manta elèctrica. Quan estiguin calentets, els hi posaré mitjons calentets i aleshores ja em podré posar més còmode. Aunque bueno, ni tan mal. Un teleport. Un moment. En Twitch tienes el horario. Los lunes y los miércoles sí, es a las 5:30. Pero los viernes Ramón entra antes a trabajar y como después siempre viene Ferran y como es Genshin, pues empiezo una hora antes. Empiezo a las 4:30, pero lo dejo a la misma hora, a las 7:30. Porque así le doy más al Genshin cosas. Pero bueno, luego hay veces que cambia porque sí, porque hacer las cosas siempre iguales no es muy lo mío. O sea, no sé, no encuentro la palabra ahora mismo, ¿vale? Pero la continuidad, no. No sé com dir-ho. En fin. Peixets. ¿Se entrará por aquí? Iba a hacer las diarias, pero hay un teleport nuevo. Bueno, que no será nuevo, pero que a mí me falta, vaya. Spark híbrida. Me faltan neuronas. Estoy súper happy de verte. ¡Oh! El catarro, bueno, con el VIX se respira un poco mejor. I això ara què serà? 2 de 24 o haureu fotut 2 de 25 i me'n continuaran faltant 2? Aquí no. 20 de 22. Aquí me'n faltan 2. I aquí uns altres 2. O sigui, aquest era de gratis. Este era nuevo. All those scholars in the academia are finding examples. Es adorable. Estoy tapada por todas partes. Y tengo los pies. Uy, ¿por qué no se ve el juego? Ah, ahí está. Y tengo los pies en la mantita eléctrica y los calcetines en la mantita eléctrica porque los tenía congelados y no me los notaba ya. Y cuando estén calentitos me pondré los calcetines. Y llevo calentadores en las mangas. Y 2 capas de felpa porque tengo mucho frío. Ya está, ya se ve. Perdón. Se me había olvidado darle al ojo del OBS. Ay.
Oye, pero que no me congeles. Vale, cabrón. Ahora bombas para ti. Me encanta matarlos sin pegarles. En fin. Ojalá en la vida real pudiésemos cambiar de sexo tan rápido. Sexo, de poderes, de personalidad. Ay. Good, good. Here you are. Vénganse para acá, no se escabullan. No, tío, juntaos. No, mira, no, ya no tengo que darte a ti, tío. Estoy con los cascos en el centro comercial. Perdón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿He gritado? ¿O he dado un golpe? Lo siento. ¿Qué es lo que está alto? Ay, esto no. Esto no lo puedo controlar. Es que llevo años entrenando en dejar salir el estornudo a todo lo que necesite. ¿Sabes? Lo típico que haces, que te lo contienes, no. El estornudo quiere sacar mierda para afuera, pues hay que expandirlo, que dejarlo, que salga en todo su esplendor. Y eso es lo que intento hacer, dejarlo salir sin cohibirlo. No, tío, que necesito un arquero para esto, no me gusta. O sea, sí me gusta, pero no me agrada ver a cambiar. Who ate a poisonous mushroom this time? Most probably me. But nah, I just want you to pop some balloons. And yeah, I've just said balloons. Okay, sí. A ver, ¿dónde están? Un día me caí y les disparé a los globos desde abajo. Ahora. 3 disparos, 8 globos. ¿Arribaré? Sí, globitos para reventar. Por eso se necesita un arquero. Ya, ya te acostumbrarás a las diarias típicas. Hay algunos que hacen mucha gracia las 2, 3, 4 primeras veces y luego a la vez 400 dices, tío, ¿en serio otra vez esta misión? Solo teniendo Monster te acostumbrarás a ayudar a Elin, que está entrenando para ser caballero de Favonius. Entonces la ayudarás con los... Esa es la que más se repetía. Y la de... ¿Cómo se llama la niña? Ella Musk, que quiere hablar con los gilichurlios y llevarse bien con ellos. Esa también se repite mucho. Bueno, y la más típica de todas las regiones es, menos aquí. Aquí, hostia, es verdad, aquí no me ha salido todavía ninguna. O escortar al globo de transporte para que no se lo carguen los bichos, o cargarte el globo de los bichos que están robando algo. Esas son las más típicas. Más de típicas diarias. Es verdad, y ahora ya podría otra vez volver a ponerlas en random.
Porque luego puedes seleccionar la región en la que quieres las diarias. En Mondstadt, en Liyue, en Inazuma, en Sumero, las que tengas disponibles. O ponerle random. Como mensaños, que yo he visto ahí una concha. Vale. Entonces, cuando hay región nueva, yo normalmente lo que hago es ponerlo en la región nueva y luego ya al cabo de un tiempo, pues lo vuelvo a poner en random. Porque hay misiones diarias que sí que tienen como premios si las haces más de una vez y algunas que tienen, yo qué sé, hay muchas cosas. Y claro, si no, hay un señor en Liyue, por ejemplo, que quiere que le des, está haciendo como un estudio de los arcontes y quiere que le des cosas de recuerdo de los arcontes. Y entonces, pues tú se las vas dando. Pero claro, si no haces misiones en Liyue, ese señor no te sale pillado. Y cuando las tienes en Liyue, ¿ya las has hecho las 4? Vale. Te sale muy poco. Y por eso se puede ir cambiando. Está bien que se pueda ir cambiando. Buah, es que buah, yo quisiera si empezar ahora este juego. Lo primero que me daría sería estrés. Por el millón de cosas que hay disponibles. Pero claro, al empezar, yo empecé a jugar a la semana o a las 2 semanas, como mucho, de que saliera el juego. Lo que tardó Mofli en convencerme. Y... No, Cookie no, mira, ¿ves? He leído Cookie y me he mandado a Cookie. No, a Sara. Y han ido saliendo las cosas, pues de poco en poco, pero si no... ¿Qué Cookie? ¿El qué? Ya no sé de qué parte. Digo muchas cosas. ¡Hala! Venga, hala. Y ahora nos vamos a la tetera, que es tu... Ay, no he cambiado las opciones de comprar cosas. Bueno, es igual, están las de las canciones, da igual, no sirve. Pero let's, gente. Beginning to thrive. I cannot help but be stirred. Pues muy bien. Hoy es viernes. ¿Qué si te... Este te lo decoras tú. Esto es tu casa. Y te la decoras tú como quieres. Y de hecho, este es el estilo de... ¡Oh! ¿Y nos daréis estilo Fontaine ya? Aquí, mira. ¿Ves? Tienes el primero que nos dan, que son así como monster, rocas, caminos y todo para ahí, caminitos guays. Luego está... A ver, mira, ¿ves? Uno es este. Y en cada sitio, pues tú puedes poner cosas. Mucho mejor que hace. Que antes de Cristo. Aquí puedes poner muebles y decoraciones y tal, y a los personajes que tienes para que te suban la amistad. Y luego hay unos... Ah, Animal Crossing, perdón. Y luego hay como unos sets de decoraciones que ya vienen formados, ¿sabes? O sea, que necesitas unos muebles concretos y van puestos de una manera concreta. Y entonces cada personaje tiene como unos sets favoritos y si los pones si consigues ponerlos en la tetera y pones a los personajes que les gustan, te dan protogemas. Que es una de las cosas más queridas de Genshin, las protogemas. Entonces tienes este, que claramente es libre, con todas las montañas, y entonces tú vas pasando de aquí, 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 aquí. Luego tienes la isla, que es como... Esta es bonita también. El de Inazuma, que es lila y con los atardeceres, y es muy bonito. Y el que yo tengo, que es el de Sumeru, que son hojas de nenúfar. Eres una pro. Llevo 3 años jugando, no es más que eso. Es eso, es que llevo jugando desde el principio del juego. Y al principio no jugaba, o sea, no tenía ni puta idea de la mitad de las cosas, ni... Me lo pasaba bien igual.
Pero si hubiera desde el principio jugado como juego ahora, tendría muchas más cosas hechas. Pero como no... Pero oye, el viaje ha sido guay. A ver. ¿Dónde estás? Chubi. Chubi Wubi. Y este me hace mucha gracia porque las flores... ¿Dónde coño está el camino? Ah, joder. Conforme vas avanzando se van creando las flores. Mira, mira, mira cómo aparecen las flores ahí a lo lejos. Me encanta. Por aquí, que van apareciendo conforme te vas acercando. Me hace muchísima gracia. Y veis, aquí pones a los personajes y van ganando puntos de amistad. Que no sirve para mucho, pero es otro coleccionable más del juego. Porque luego te dan una tarjeta para ponerte de fondo en el nombre. Pero veis, es que son tantísimas cosas. Cuando un personaje llega al nivel 10 de amistad, te regalan uno de estos. Que es simplemente lo que tienes aquí puesto en el fondo del perfil. Y entonces los hay de por conseguir retos y no sé qué, pero ves, luego estos son de los personajes, porque los personajes pues ya tienen 10 de amistad. Y yo pues de vez en cuando me lo voy cambiando. Oh, qué bonito este. Me gusta. Sí, son tazas pingüino. Y sí, estos son en plan logros. Lo que pasa que los logros tienen su propia categoría, su propio sitio, su propio espacio. Y como puedes ver, hay un montón de logros. Y los hay que sí que están aquí, que sí que sabes lo que tienes que hacer, pero la mayoría, pues no, son como medio secretos. Te los vas encontrando. A ver, ya no son secretos. Si no quieres, no son secretos porque hay un montón de páginas y guías y cosas que te dicen los logros difíciles y esa cosa. Pero a mí me gusta encontrarme las cosas así a salto de mata, ¿sabes? Porque como yo voy también a salto de mata, pues eso. Yo no sé ni quién va a venir en los próximos banners, ni qué personajes van a salir, ni quién me va a tocar, porque eso se puede calcular también, se puede ver. Hay unos pitis y unos subpitis, no sé. No sé qué eventos va a haber, yo no miro los vídeos, no faig res. Entonces, pues con los logros, pues me gusta hacer lo mismo. Y los hay muy graciosos, la verdad. What exactly is it? Maybe for catching request. Y ya me he puesto los calcetines, así que me voy a sentar a gusto. Ay. Sí. El jueves 7 de diciembre me ha invitado una amiga, me ha invitado a Scarlett a que vaya. Y entonces, pues bueno, me basta dejar un cosplay. Y me va a coger en su casa, porque me quedé a dormir allí. O sí que... Sí, ¿sabes esas cosas que dices? ¿Cómo voy a decir que no? Pues esa es. Sí, lo que pasa es que yo solo tengo 3. Tengo el de Noel, el de esta chiquita. Tengo este, que me parece que me lo he puesto entero 2 veces porque lleva como todos los cosplays de Genshin 80.000 millones de accesorios y piezas y cosas que ponerte y cacharras. Entonces me lo he puesto entero 2 veces, creo, con todos los pegotitos y los cositos. Luego tengo uno de Pennywise, que es muy tocho, pero no me lo he puesto más que 2 veces, creo. Y tengo el de Elizabeth Comstock, que es la protagonista de BioShock Infinite, el 3, que es el vestido ese, la falda esa de terciopelo azul, de esto blanco y el de esto. Y luego tengo uno que es de Mofri, que es... ¿cómo se llama? Zero Kiryu, de Vampire Knight, el traje del colegio. Lo
Lo que pasa es que siempre me pongo los mismos porque solo tengo 3. Y Scarlett tiene, no te diría un armario, pero sería mentira. Tiene una habitación llena de cosplays. Sí. Es que me dijo, a mí no me va, ¿lo quieres? ¿Cómo no lo voy a querer? Si está todo tocho el cosplay de cero. Yo también. Pobre tico. Yo siempre fui team cero. Y entonces pues le he dicho si me podía dejar ella uno para no ir, ¿sabes? Para no repetir tanto. Porque ya llevo 80 millones de años haciendo cosplay, entonces tiene un mogollón. Scarlett ha ganado hasta premios. Scarlett se fue a Japón por ganar un concurso de cosplay no sé si quedó primera de España o algo así. Y se la llevaron a Japón de premio para hacer allí rollo la categoría internacional y estas cosas. Pues no lo sé, se lo está pensando todavía. La última vez que fui con ella fue de Alicia, porque además le gusta que vayamos conjuntadas. Ella fue de Alicia y yo fui de Reina de Corazones, con un vestido impresionante, enorme. Y ahora, no sé, la última de esto que me ha propuesto es de agente de policía y enfermera de Pokémon. Pues ese vestido es de Scarlett. Bueno, y la que iba de Alicia es Scarlett. De cero también hay algún TikTok por ahí. Hostia, hace días que no me salen recuerdos y no sé si es que no colgué TikToks en estos tiempos o que la he chuscado y ya no salen recuerdos. Que sí, que ya lo he ido a ver, déjame. A ver. A Mónica, si us plau, ¿eh? No, ¿qué Mondstadt? Aquí. Me ha dicho Scarlett que hay evento nuevo. Hostia, no me he puesto los cascos en ningún momento. No se está Santina al Genshin. Qué mal, ¿no? Pues eso, lo último que me ha dicho es a mí creo que me toca la gente de policía. De Pokémon. A ver, un momento. Pero ya le he dicho, bueno, yo cuando voy con ella le digo, ponme lo que quieras, vísteme como quieras, píntame lo que quieras, peíname lo que quieras, a mí me da igual. A mí lo que me gusta es ponerme un disfraz. A ver, me da igual. Entiéndeme. Claro que tengo mis límites, ¿no? O sea, si me pides que me disfrace de Hitler, pues no lo haré. Pero tampoco se me ocurre nada que Scarlett se pueda querer que tenga un cosplay y que yo diga, uy, no, esto no. Entonces, ahora sí soy el juego. Qué mala men, Mónica. Que a ella se lo dije también. Digo, ya sabes que a mí me da igual de lo que sea. Y dices, vale, de lo que sea, no. Pero entre tú y yo que nos entendemos de lo que sea. A ver. Que no, qué pesado con esta misión, déjame. ¿Qué es esto? Chelsea's Fantastic Adventures. One day you receive a commission from the Fountain Fishing Association. According with the commission requires, you and Paimon go to Erinis to investigate the curtain rises and encuentros new adventure. ¡Ay, me vas a regalar a Freminet! ¡Oh, me vas a regalar a Freminet! ¿Ves? Esto seguramente que todo el mundo lo sabía ya. Pues yo no lo sabía y ahora estoy aquí con toda mi ilusión de que me van a regalar a Freminet. Sí, muy a menudo. El primero creo que me le... Bueno, de hecho, conforme vayas jugando los primeros 4, te regalan un equipo ya de entrada. ¿Sabes? En plan... Espera, ¿eh? Ah, yo estoy aún con media... Mira, al principio de todo, tú escoges viajero o viajera, ¿vale? Con lo cual ya tienes uno. Luego, creo que la siguiente que te regalan es Amber. Que es una... Viajero o viajera, vas con espada. Amber es arquera y te la regalan. Luego te regalan al señor Kaya, si no recuerdo mal. A este también te lo regalan.
rollo en la intro, ¿sabes? O sea, solo jugando la intro sin tirar deseos ni nada, te hacen un equipo. Y la última creo que era Lisa, ¿verdad? Que te regalaban, pero no con este traje. Lisa, sí. Creo que estos son los 4 primeros que te regalan. Bueno, 3, porque... ¿sabes? Estos son como, toma, te doy un equipo de entrada para que puedas empezar a jugar. Luego la siguiente que me regalaron a mí, que me acuerdo, fue Bárbara, porque el juego era muy nuevo. Ah, por eso empecé a jugar, por eso ya no me lo pensé más. Bárbara fue la última cosa que necesitó Mofli para convencerme. Me dijo, va, que si antes de 2 semanas, porque no sé qué fecha había. En plan, si en el primer mes de vida que tenga el juego llegabas al nivel 20, creo que era, te regalaron a Bárbara. Pero luego sí, luego nos regalaron a esta también, que bueno, que nadie la usa porque es del Horizon, de un personaje de un juego de la Play. Creo todo, ¿eh? Porque yo no sé quién es, o sea, no la conozco. Y nos la regalaron también en un evento rollo crossover. Nos han regalado bastante gente, de hecho. Y luego a veces te regalan personajes que ya tienes. A Chinkyu nos lo regalaron también una vez, me acuerdo. Solo con los personajes que te van dando tú puedes jugar, pero luego, claro, lo que hace la gente es venir aquí y tirar, ¿sabes? Al gacha para tener más personajes. Se parece a Ciel. Me suena, pero no sé quién es. Ah, claro, tú aquí tienes que tener ahora el de esto de los deseos de bienvenida, ¿no? Te tocará Noel, seguramente. A todo el mundo le toca Noel. Pero sí, pero ya verás que luego te sobran los personajes. Yo tengo 50 y pico y tengo buildeados 14. Los otros, si les soplas, se mueren. Can't be right. Oh, but what if they're real after all? No, that can't be. But what if there's a chance? Greetings, miss. Is there something that's bothering you? Oh, no, it's nothing. I'm Della Roche, the representative of the Fontaine Yeah, we Fishing know. We've Association. been with you How like can I help thousands of times. you? Oh, so you're adventurers. Oh, Bueno, finally. mamá. Someone has heard my prayers. Vale, tranqui. Yo estaré aquí hasta las 7 y pico. Mira, si haguessis vingut ahir, potser t'hagués contagiat el refredat, o sigui que bien por ti. Mira lo que te digo. Paimon could tell you were really bothered by something. Don't worry, you've got 2 super experienced adventurers. Oh, you are exactly the helpers I need. See, the problem is that they disappeared too quickly Andes a for it to preguntar have been the specials. work Ah, of ya estoy human refredada, anglers. pues entonces. As the representative Entonces no. of the Fishing Association, I had planned to go and investigate the area right away. Pues jo crec que em vaig refredar de dimecres. Right, Vaig agafar fred but sí, vaig agafar unfortunately, fred, as que és the refredar-se, no? representative of the Fishing Association, there are a few... So you'd like us to investigate? Exactly, you're right, Anamora. So I thought I could delegate this work to you. Are you two some kind of prophets, knowing exactly... Yeah, we're just really experienced in this kind of thing, that's all. Well, I'm glad to hear it. I'll get a good night. But don't we just need to investigate the missing fish? No, you mustn't let your guard down. As the representative of the Fishing Association, I have good reason Water to... imps? Yes, you're both Outlanders, right? Our local fairy, the story our parents would tell us was always the same. If Ah, we pues went sí, to the pues no water mires si alone, vas a then we'd conduir. be snatched away and eaten by a water imp called Tuxie. A child eating water imp? My father would always describe it as a beautiful, multicolored snake woman, while my mother said it had a handsome face. It's really strange, though, because you'd also hear other people describe it as just, even though the tales vary regarding its appearance, everyone agrees that it's really dangerous. It lives in an underwater cave surrounded by pallid bones and uses its sensitive nose to track down lonely children who've lost their way. It's Pennywise. No el deixo al costat, tranquil·la, molt bé, sí m'agrada. And once it finds a child, it uses its alluring singing voice to lure them into the water before swallowing them whole. Pretty terrifying, isn't it? Sounds kinda scary. But
Isn't that But what if the fairy tale was inspired by a real-life tale? Just like how a water vein... Well, I wouldn't call it evidence per se, but I've heard some rumors lately. They say that someone recently saw a child walk into the water as if... So you mean someone really got It's all hearsay, so it's hard to confirm. But still, they all say this happened on Irenaeus. That both the Opera House and the Fountain of Lucine were built there, and the sources of many water veins can be traced to the island as well. Combine that with the mysterious mist, the huge tree... Is it really so shocking that an island so shrouded in mystery could... Why does Paimon feel like you're pulling our leg? You're just piling on the rumors now. Oh, marvelous. Then I'll just mark the stretch of water on your map. Don't forget that no matter what... Safety always come first. Let's get down to business. Dios, el ruido. Ah, no, la pseudo a mí. Oh. Ah, mira dónde las nutrias. Sempre acabem aquí. Hola. ¿Cómo? ¿Un cofre? ¿Por qué? ¿Para qué un cofre? Para tener muchas nutrias. Mira cómo vienen. ¡Oye, los pescadillos también! ¡Hola! ¡Uy! ¡Ay! ¿Cómo me gusta esto? Hola. I si m'emporto el cofre deixareu de venir? Jo deixo el cofre aquí, perquè vingueu sempre que passi jo per aquí. Oh, ahí hay una. Que tu no m'has vist. Hola. Mira cómo vienen, me encanta. ¡Ué! No puc passar per aquí. Si passo per aquí, mira què passa. Hola, de nuevo. Estoy jugando con las nutrias. Me tengo que acordar de dónde están las nutrias. Vale, enfrente del... Mira, 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 mira. Tengo un ejército de nutrias. Uy, me encanta. Me encanta venir aquí, te lo juro. Cada vez que con nutrias pienso en Sam, sí, que sigo sin haber encontrado el gorro de nutria, pero el otro día estuve viendo, después del frustre del directo, me puse a ver los streams antiguos, a ver dónde coño perdí el gorro de nutria. Y ya he visto dónde lo he perdido, o sea, sé exactamente en qué sitio lo perdí cuando me puse la máscara de oxígeno. Tengo que volver a entrar un día, me lo he apuntado en qué estación está y esas cosas, y tengo que ir hasta ahí a ver si está ahí mi gorro de nutria. Y si no, porque luego Ferran me dijo que él también había estado mirando porque le picaba la curiosidad y que había muchísima gente quejándose de lo mismo, de que les había desaparecido el gorro de nutria. Que parece que desaparece así y se va. Y lo otro que se nos ha ocurrido es que sea
una opción, o sea, que primero te lo den como accesorio, pero que luego ya se te quede como una opción de vestuario. Entonces tengo que primero mirarlo en casa, por así decirlo, a ver si es una opción del traje. Y si no, me tocará ir hasta la montaña del paleontólogo, creo que era, que me lo apunté por ahí. A ver si está ahí guardado mi gorro de nutria, porque desde cuando me puse la máscara de oxígeno para ir a los efluvios, pues me quedé sin gorro de nutria. Y lo quiero, porque quiero ir a... Yo me pensaba que era el teleport, que al teleportar me lo perdía, y no lo pierdo en el teleport. O sea que me puedo ir a cualquier río. Y quiero ir a hacer la nutria al río otra vez con Sam, por favor. Lo que me llegué a reír. Lo bonito que era y lo divertido. Bueno, patitetas, manera nada. Un patch, ¿vale? Es que mira qué monas que son, por favor. Uy, con sus conchitas. Y te miran diciendo, jugamos, jugamos, jugamos. Però és que a més jo no puc fer tombarelles. Venga, va, me'n vaig, que tinc feina. Luego vuelvo, ¿vale? No me sigáis, ¿eh? No, quedaos ahí, no me sigáis. Es que ¿cómo te vas a ir? Míralas. Mira, 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 mira. ¿Cómo me voy a ir y dejarlas aquí? Mira qué bonitas. Por favor, Oma, por favor, que sí. Que no se van, que se quedan aquí ellas siempre. Quedaos ahí, bonitas, ¿eh? Uy, ¿qué es aquello que flota? ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Están aquí! ¡Míralas! Si ahí hay unas que sacan la cabeza. Esto no lo había visto nunca. ¡Mira! ¡Está jugando Pachalaya! Oh, por favor. Mira, mira, que vienen las otras. ¡Qué tocho! Te siguen también por arriba del agua. ¡Hola! Tienes un séquito. Sí, tío, qué bueno. Qué bonitas que son. Qué grande que es este juego. Mira cómo me miran. Adeu, fins després. Y hay dos. El otro día me encontré dos. Que no sé cómo hacer que vengan para acá. Porque estas nutrias están repartidas por el mundo y normalmente tienen un cofre o están a un puzzlecillo. Entonces cuando resuelves el puzzle, pues la nutria desaparece. Y luego un día yo descubrí que estaban todas reunidas aquí. En Inazuma hay tanukis, que son como unos... Son igual de cookies que las nutrias. Pero es que no sé cómo se dice en castellano. Y también hacen así como musiquilla. Cantan, bailan y los tienes que ir siguiendo y te dan un cofre o un regalo. Pero esos luego no se van a ningún sitio. Pero las nutrias sí. Y son muy bonitas. Y sí, cuando Sam recupere el gorro de nutria, me iré a nadar un día. Oh, hierro, necesito hierro. Dame hierro. Manatís, sí, ¿no los has visto? Ahora te los enseño. Hoy, sí, igual hay alguno hasta por aquí. Ya verás. Hoy, consejo más valioso que me han dado nunca en Genshin. Todo lo que se pueda coger, cógelo. Bueno, hay focas. Ah, igual no son manatís, porque aquí no... Aquí se llaman Blabberbeast. ¿Eres un pingüinito mecánico? Es un pingüinito mecánico.
perdón, se me ha ido el dedo. Is this the stretch of water Delaroche was talking about? It looks really peaceful. Huh? Look, there's some footprints over there. Sí, sí, un momento. ¡Lo pedazo de pescado! No me había fijado. Hola, pajarito. No me he fijado nunca en el pez ese gigante que tiene ahí colgado. Viewpoint! Viewpoint! El pescado. The Drunkard's Ship. Está muy bien. ¿No había venido yo aquí nunca? ¿Dónde estoy? Pues no, no había venido yo aquí nunca. Ah, no, esto es blanco. A ver si hay alguna foca por aquí. Y hay un reto que lo he visto. Ahora no habrá ninguna foca por aquí, ¿no? Mira, ahí hay una foca. Están estas. Oh, estas son bebés, además. Oye, ¿te he hecho yo a ti algo? Y además son los únicos enemigos que si no les haces nada... No te hacen nada, porque los cangrejos si te acercas te disparan. Las mantarrayas si te acercas te disparan. Los caballitos de mar si te acercas te disparan. Pero las foquitas no. A lo que me está disparando no es una foquita, es otra cosa. Es un barnacle de mierda. Y ahora ya no sé dónde están las focas. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué fas aquí? ¿Qué te retiene aquí? No, ¿qué pasa aquí? Estan amb les teves amigues. Aviam. Eso, dime, ¿dónde está tu puzzle? Ah, no, solo te vienes conmigo. ¿Te tengo que llevar a casa nadando? Aviam. Yo me voy contigo. Yo te llevo hasta casa nadando, ¿eh? A mí pocas tonterías. Venga, va, som-hi. Pero pa' allí no és, pa' allí no és. No vinguis, cap aquí. Me está disparando. ¿Me ha seguido todavía? A ver. Oye. Sí, mírala, hasta aquí. Ah, es un cañón. Mira. Ahora ya no sé. No, ahora ¿por qué te has quedado tan quieta? Cañón, que me dejes, que no he venido a robarte nada. Va, vine cap aquí. ¿No vols passar per un altre balcó? No? Vale, sí, comprensible. A ver, ven para acá. Oye. No sé qué tengo que hacer con esta nutria. A ver, ¿para aquí me sigues otra vez? Tío.
¿Dónde está? ¡Ay! A ver si ha vuelto a su sitio. ¡Ha desaparecido! Mira, las focas. Estaba por aquí, ¿no? La nutria. Madre mía, qué pesado. ¿Por qué no te rompes? Joder, ya. No, cangrejos, ¿os he hecho yo algo? No. Estoy mirando, habíamos un cuidado dónde está la nutria. ¡Oh! Pues ya sé cómo funcionan esas cosas. Hay que darles. Bueno, pues hemos perdido a la nutria. Madre mía. ¿Quién te ataca? Es una misión secundaria. Bueno, pues como en todos los juegos, una misión. Vamos a curar los brodos. Puede ser una introvertida. Una misión secundaria es, pues eso, una misión que no necesitas hacer para avanzar la historia. Básicamente. Que tiene poco lore. O algo así, ¿sabes? Pero también se puede vivir sin hacer las misiones de Arconte, que se supone que son las más importantes, porque yo tengo aún 2 por hacer. Aquí está la nutria. Aviam, què hem de fer amb tu? Sociabilizar lo suficiente la nutria. Sí. Mira, se ha vuelto a su casa. Pero ves, es que algo hay que hacer con ella para que se vaya pa su sitio. Digue'm quin és el teu puzzle i jo te'l faig i te'n vas cap a casa i ja està. A ver, és que hem de passar per aquí. No podem... Ah, bueno, sí, podem donar tota la volta per aquí. Por aquí me seguiràs, nutria? Aviam, vine. A ver, me estáis disparando, tío. ¿Por aquí vienes? Venga, va, vamos a ver. ¿No? Hola. No entiendo nada. Por aquí tampoco viene. Oye, ¿ves los caballitos de mar? Te atacan. Bueno, pues no sé, ya turnaré. Vendré a ver otro otro día. Vamos a ver. Ya me estoy quedando sin luz. Tin, tin, tirin, tin. Tranqui, tranqui, fes, fes. Qué color bonito tiene el cielo. Pero no se ve una shit. Hay un pulpo. Mira, juegos interespecie. Qué guay. Mira com juguen. O algú. Estan fent.
Bueno, más Omi. Uns peixets abans de sortir, gràcies. I una cajica per mi. Ui, malotes. Ui, 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 ui. Uy, sigo teniendo el cangrejo, pero sí he salido del agua, ¿no? Que huevo arreglat, això. Oh! Entonces cuando se acaba, quan treies el cap, t'acabes sense poder ja. Molt millor així, senyors, molt millor així. ¿Dónde están las footprints? ¿Has visto footprints? Son mías, ¿eh? Ah, vale, sí, sí que las he visto. These look pretty fresh. Did the water imp get someone again? Let's look around and... Wait! Did you hear something just now? Ea. Remine! What is that? Don't come any closer! Paimon? Come closer. Traveler? Come very closer. I'm sorry. I forgot I was still wearing this. You're my favorite from the family. Renee! Paimon, are you okay? Paimon nearly mistook you for a water imp! Huh? A water imp? Thelxie, you say? Huh? You know that name too? Or do you know... No. I think our situations are probably unrelated. Sure, if that's an... I know the name That's because an of one order. of my employers. She noticed the clockwork penguins I brought to the workshop and contacted me through the shop's owner. Following her request, I've named the toy Thelxie. Huh? But isn't it a little creepy to name a toy after a Yeah, but, she made a special request. It's alright, though. She'll be coming over to check on my progress shortly, and I'll just tell her that you're two of my trustworthy companions. Hearing that, she might be willing to share some information, and you'll be able... Huh. Even though you seem a little cold and reserved sometimes, you're still really considerate. Our target is... The fish? I think These past few weeks, I've been taking Thelxie for underwater testing every day. The pressure testing makes a lot of noise. So, all that about the disappearing fish? So that's how it was? That actually makes a lot of sense. Yes, I think that's quite likely as well. Whew. So in the end, it was just Framine. Paimon spent all this time imagining what a water imp from the fairy... I'm sorry. It sounds like I've created a lot of trouble for everyone else as well. I'll try to finish this commission as soon as possible. Thank you. Actually, how much work do you still have left for... Thanks for offering. Hey, it's no trouble at all. Didn't you just call us your trustworthy... But don't you need... Nope, that's not how it works. See, Paimon's got
have these commissioner types all figured out, even though we were just tasked with finding out why the fish had gone missing. If we tell them now that it was all just a misunderstanding, you can bet they'd just immediately hand us another commission to help them get the fish back. Exactly! So if we can help you finish up your work and get the fish... Is that... Huh. Alright, I'll Qué grande, Paimon. I'll catch Que up. si igual ya I've se diga stored qué ha Delcy in pasado. the tent. He can respond to some simple verbal commands. You can try calling his name and see if he'll come over. Whoa, sounds pretty advanced. Uf. Si vaig els dir que sé què ha passat amb els peixos, em faran anar-los a buscar. Si m'espero i tornen, ja no els he d'anar a buscar. Molt bé. So that's Ferminae's version of Thelxie. It's also penguin-shaped, just like Pear. Yep. Had Delxie lived in Penguin Town, he'd probably have become great friends with Pear. Spare. It's not really anywhere famous or important. Don't worry about it. Es alguna misión que no he hecho, ¿ves? Thelxie, Y que no me nice to entero. meet you. Do you know how to... Picamos la mouse. I wanted to install a language output module, but due to time as it stands, Delxie can only output messages that were pre-written into its motherboard. No need to get so technical. So, No, there's no need. I have two other things I'd like your help with. The first is to do some integration testing on Delxie's that doesn't sound too... The other shouldn't take too long either. You'll need to find Delxie some colorful shells and... A weapon? Well, Delxie will need to be able to charge forward with a weapon in hand. Like that what an imaginative employer. Naming Thelxie after a water... Well, regardless of his role or species, Thelxie's purpose is the same. Just like Pear, he has come to this Vale. world to serve as somebody's companion. Whoa, Thelxie just said something again. Could he understand what we were just talking... He can react to certain key words, but unfortunately... That's a pity. But anyway, the most important thing right now is for us to get to work. Maybe let's... Sounds good. The motherboard... Ah, here we go. I have this testing manual, so want to give it a try? It's okay if you... Okay. Knowing you, I'm sure you'll... Habían. Please give the testing a try. Me encanta este niño. Porque... A veure. Pero... ¿Me puedes decir qué es lo que tengo que hacer? Vale. ¿Qué cosa? Sis, no, güey. ¿Qué? No entiendo nada. Right click to delete. Vale. ¿Esto es lo que tengo que hacer? Ah, vale. Aguantes. You're doing... We've taken on a lot of similar... Then let's move on to the underwater part. It's just as I mentioned... Oh, speaking of which, you're both already pretty used to fun... Okay, that's good. Just...
should be right over there. We'll be able to find something that'll help us with our search. This is it. We call this thing an echoing conch. It can detect special reflection waves in the water to help... Did you notice any interesting places? The echoing conch should have detected some just now. Let's go check them out. Alright, these should be enough. Let's head back to camp. Thank you for staying out here with me all this time. Oye. Hola de nuevo. Ya ha pasado un rato. Eso cuando yo digo un rato, tal mes, digo un mes, ¿no? Bueno, sí, han dado un ratillo, me ha dicho Fremine que le ayudara con unas cositas y ahora pues he venido a ayudarle con las cositas y ahora ya torno a su tío. Pero sí, se nada mucho. Todo lo que puedo lo nado. Que te voy a engañar. But where's Fremine? Ah, Fremine, you're back. I thought you might have been out diving. Las cosas doradas, ¿qué cosas doradas? I'm sorry, Espérate. Madame de Stray. I must have kept you waiting. There's no rush. I'm your employer, not your supervisor. Oh, they're two of my trustworthy companions. Yes, I see. I suppose it's only natural for someone responsible like you to have... It's really nice to meet you, Madame Destray. Are you Fremine's employer? Paimon is Paimon. Paimon, and this is the Traveler. Greetings, my new friends. Just call me Zuria. You are both so adorable. Oh, do you really think so? Of course. If my child had friends like you, then perhaps he wouldn't have become... Obsessed with the tales of water imps? Ah, so you don't know anything about my request yet? I would have thought Well, Fremine told us that it was a private matter, so he didn't want to just share it willy-nilly. I see. So Monsieur Fremine is even more discreet than I had thought. But it would be quite impolite of me to simply pile all of my troubles on you without your permission. Sure, you can tell us anything. You've already said nice things about us, so we'll try... Ah, what a lovely Ahora no little puedo ir a ver fairy. las cosas doradas. Then let me think of a way to put my situation into words. ¿Que flotan hacia ti? Moneditas, seguramente. I'm sure you're already familiar with the tale. Simply put, parents came up Otra with a como el story, burro. painting water imps as scary abductors in an effort to convince their children to stay away from the water. My child is rather special, however. While most other children are terrified of Thelxie, he's infatuated with him. La gente en este juego habla mucho, ¿eh? Y Infatuated cada with a water imp? región que avanzamos hablan más. Yes. He told me that he thought the water imp might have just been misunderstood. Yeah, In every his bad mind, guy Instead or of girl, singing bad to abduct children, the entity. water imp actually sang out of a longing for companionship. As a result, he often goes Son near solo the almas water in rotas, secret. los malos, la mayoría de ellos. So he wanted to become Zulema friends es with the una water imp so it persona wouldn't be rota. lonely any longer? A bad boy. What a unique way of thinking. Thank you, little Paimon. He indeed has always stood out from the crowd. He was actually diagnosed with loneliness syndrome when he was only 8 years old. It's a type of mental disorder. Mira qué avanzados están Those en affected by it Fontaine. often feel extremely lonely and lose interest in many mundane activities. The syndrome is probably what made him so determined to become friends with the water imp.
Tienen tan de esto la salud mental que hasta tienen loneliness syndrome. Toma, por favor. No. Is it a very serious disorder? What do you think, Paimon? It's a mental health If you disorder. were to become afflicted with the disorder, Paimon, you would only be able to say less than a fraction of the words you're saying to the traveler now. That wouldn't be so bad with your voice. And I still love you, Paimon. No! Paimon won't accept that! We would have to find a doctor to help cure Paimon. Paimon has a 2,000-word quota for daily conversations with the traveler, and she won't settle for a single word less! The family doctor has already begun to treat my son. But since the disorder is rare, there aren't many good regimens for treatment. He's also developed some new symptoms lately. Por eso Such as digo que a uncontrollable veces delusions. es adorable Paimon. Yo quiero a Paimon. Me encanta como compañera de viaje y tiene salidas muy buenas. Pero es verdad que hay veces que dices, just shut up, Paimon, please. Please. Tiene un logro por eso con su voz muy gracioso. Si te vas a los controles de volumen y subes y bajas el volumen un par o tres de veces, que Paimon te va diciendo, Can you hear Paimon? Is this okay? Not high enough. Pues ahí al final lo haces unas cuantas veces y te da un logro. Y te da primogemas. Can you hear Paimon? Huh? Can you hear Paimon? Uncontrollable what now? Ese también lo descubrí yo Uncontrollable de... delusions. To put it simply, he can no longer differentiate between fantasy and reality, and spends all his time in his fantasy world. Then what is he seeing in his fantasy world? It's a dream that he often mentioned to me when he was younger. I've compiled what I could understand of his recent rambling. It goes a bit like this. Once upon a time, there was a splendid and magnificent underwater kingdom of water imps on the Salacia plain, 500 feet beneath the surface. Countless lovely water imps lived in houses made of rainbow shells and corals, tending to sea animals during the day and singing between fields of gold and tidalga during the night. Everyone led carefree and blessed lives until the day of the Iridescence Parade, the important festival during which the new king would be crowned. Before the festival, all water imps would select the most precious pearl they owned, wrap it in golden branches and leaves, and offer it to their most beloved prince. And during the day of the parade, the prince would cross a rainbow bridge made from all the offered shells and accept the crown from his father amid the applause of his subjects. Finally, the new king would bless everyone with his well wishes. And as for the prince's name, it's none other than Thelxie. Amazing! Your son came up with all of this? He really crafted a lovely fairy tale world for Thelxie. Yep. It's like a But perhaps no beautiful dream can ever last long. You see, the story ended with a twist. The day of the Iridescence Parade came as expected, but countless monsters also arrived alongside the prince. The monsters were evil and cruel, and they struck fear into all the water imps' hearts. The water imps, adept at singing as they were, could not defend themselves against the monsters. So the kingdom fell, the king was killed, and the water imps were locked behind bars. The rainbow bridge lost its color and crumbled away. The prince was barely able to escape with the help of a mysterious masked individual, but he had already lost everything and could only spend his days singing mournful songs. And just as the prince sang out of loneliness, so could his song only be heard by similarly lonely children. Oh, qué bonito, qué triste, pero qué bonito. Is that kind of fantasizing what caused your son to develop his loneliness syndrome? No, yo creo que el loneliness syndrome es lo que le ha hecho Well, escribir it'd be more accurate to say este. that it was the syndrome that caused such terrible delusions to manifest. Yeah. But in any case,
The biggest problem is the patient eventually loses themselves to the fantasy world of their own creation. But I mean, that's not bad for the patient. That's bad for the rest of the, but if the world they create is nice and they are happy in it, I see no problem with the syndrome. My poor child can no longer differentiate between imagination and reality. He's begun to see himself as Thelxie. But I mean, is he happy? Because he's happy. Where's the problem? You have a problem, but not him. Es como lo del Alzheimer. El Alzheimer solo es chungo, solo. Muy chungo, ¿eh? Pero el Alzheimer es chungo porque hay veces que sí que son conscientes de que no se están acordando de las cosas. Pero mientras no, ¿sabes? ¿Qué puede dir? Pues esto igual, ¿no? Perhaps in his mind, the loneliness he felt became the same as that of a prince who lost everything he ever loved or stood for. What? I el Ferran s'haurà So tornat a that's dormir. what you meant by uncontrollable delusions. Then we have to help him snap out of it. Alas, most of the time he acts as if he can no longer sense or interact with the real world at all. What's the I've problem? had The several real world discussions with the sucks. doctor, and we think it is best to try to guide his fantasy. Yeah, do that. Guide his fantasy to, a good, happy place, and that just let him be. He once wanted to make a picture book of his imaginary world. But since the disorder progressed too quickly, he never quite got past the first page of the book. If we could use this book as a breakthrough for his condition. Es Here, mejor que la you can take a fantasía de look. toda la vida. Yo qué sé, ¿sabes? So Zuria's son also saw Thelxie as a penguin. Oh, he looks so sad. How do you know? You can see her face. Oh, but you can see brown smile. Que es como Joey, ¿no? What we Ahora should do now Paimon. is help him complete this picture book. However, we'll leave the Yes, story just to a different do that ending. and then let him One live. where the water in imprince is fantasy. eventually able to restore his kingdom with the help of his friends. And then just let your kid be happy. We'll need to chase away his loneliness and sorrow and let him perceive a world full of hope again. No. That's what I mean by guiding his fantasy. No, you're using the language wrong, lady. I am sorry. But no. But if we just need to finish the picture book, why does Fremine need to make a Thelxie as well? Because we need to treat the book's story seriously, as if it's a history of things that have really happened. We'll need to go on a journey like Thelxie and help him Yes. regain his crown and country. But my child can no longer go on a journey of his own. This is why I commissioned Fremine here to craft a Thelxie, and then I'll paint the journey with... Ah, like a stand-in for your son! Paimon's starting to get it now. Oh, you really put a lot of thought into this. There are some ruins on the seabed of the Salacia Plains. I've already asked Fremine to research them for me. Oh, so we'll just need to act out a performance of, a brave journey through the Kingdom of Water Imps. As long as we chase away the monsters in the ruins, it'll count as chasing... Sadly, no. We won't just be putting on a performance. It's just as Zuria said. So we'll be playing it straight? Or, making it a fully immersive experience? It's all right. There's no need to get that serious. It's not a big deal. I believe in my son. We can just see this as him wanting to stay asleep for a bit longer. Keep your spirits up, everyone. If we were to look troubled, my son is sure to become anxious as well. We temporarily moved to a place on the hill over there, so my son will have a better spot to convalesce.
It's not far from the water, and there's also a great view. Understood. There's also one last thing. Since these two friends were able to help... That's great news. I must thank you all. With that in mind, all right, everyone. Let's meet again in another... Zuria sure is a brave and optimistic lady. Fremine, do you... Let's discuss that over by the tent. Tu Fremine, sí, sí, ya. Talking is what we do here best. What is it, Fremine? What did you want to say? If you don't mind me asking, I would like the two of you to mentally prepare yourselves. This is the first time that you've met anyone with the syndrome, right? I Maybe know not. you two are both really strong and will do everything you can to help the child. But with the syndrome being the way it is, if things don't... If things don't quite turn out as we wish, I hope you'll be able to accept the outcome and not put too much blame on yourselves. I'll try. Fremine, why do you bring this up all of a sudden? Didn't we just promise Zuria that we'll be optimistic about everything working out? It's not that I'm not Sí, optimistic. muchas veces se acaba el vídeo antes que el audio. Just... Sí. Porque yo supongo que So el audio that's why estará it looked hecho like con you knew exactly el what she was talking about. con el japonés. Wait, Fremine, don't tell Paimon that you also... Pero igual tampoco, no lo sé. No. Please don't misunderstand. I've never had it. I've just seen many cases of it at the House of the Hearth, back when we lived under the previous director. They say there are many factors surrounding the development of this illness. I've heard everything from hereditary factors and one's state of mind, and from the cases I've seen, there weren't many positive outcomes. In the worst cases, the patient could even... What? It could get that serious? And here Paimon thought they'd just stop talking as much. Ay, no habías antes, Paimon, ¿en serio que la peña es moría? Yeah, that's just the nature of it. So, if you'll find it difficult to cope with the worst case scenario, I would prefer that you back out right now. I don't want you to help only to feel like you failed. Sí, eso también. Pero que se les cierra la boca mucho antes de que terminen... Se les cierra la boca mucho antes de que terminen de hablar. Yeah, that's right. Paimon's seen all of those things too. No matter how hard it might get, we won't be scared. Y a veces al revés, ¿ves? Ahora he seguido hablando y el audio ya había acabado. Then in that case... Yeah! But Paimon has a question. If this illness can really be as bad as you... After all, we'll just be using a toy as Thelxie and some ruins as the Kingdom of Water Imps. The whole Well, I think it should be able to do something. To harbor a fantasy means that the child... But if we can help him regain control and escape from the darkness, we'll be able to change his world. Like helping someone who's lost their voice be able to speak again. Qué bonito. Oh, Paimon sees what you're saying now. Well, maybe because I've also had many of my own dreams in the past. I even had my own fairy tale world, much like that boy's. I was able to draw a lot of support from it, so I believe in the power of fantasy worlds. I believe in the power of Genshin. So you remembered. What Penguin Town? Why doesn't Paimon remember? Is that also a fairy tale world?
It's just one of my personal quirks. Cuando se quiere Please esconder, pay se, it no mind. se esconde de verdad. Anyway, Penguin Town is a peaceful place with lots of penguin residents. They're all really good at making clockwork toys. And Pear is the town's triumphant hero, as well as the one who quietly protects the whole place. Pear? But didn't you make Pear yourself? Well, I often think that Pear only came to me because he realized how much I needed him. So it's not so much that I made Pear, as Pear chose me as his friend. Femine, are you sure? No, I don't think so. I can still differentiate between fantasy and reality. I just believe that the fairy tale world of my dreams must also exist somewhere. It might just be hidden, which is why it's difficult to see. Or it will only reveal itself at very specific times. Specific times? Like when you put on your diving helmet? Vale, eso Yeah. también funciona para pasar. That's the general idea of it. Really? I just said that because you put on your... Have you ever observed the surface world from underwater? Mm. It's as if you're viewing a whole different world from the outside. It's a very surreal feeling. Both alienating, but also as if you're being protected by something. Como en la ducha. I have a similar feeling when I put on my diving helmet. In those moments, it's possible to see some truly wondrous things, as if a fairy Ah, tale m'agrades become més, Femine. reality. It's almost like a sort of miracle. Cierto. Sí. Really? Like a miracle? Well, if that's in order. Me arriesgo, Hey, venga. now's not the time! Femine still has Chelsea's weapon to make. We don't want to bother him now. Right. Good done, I still Paimon. have to collect some Well tools done, I'll need to sorry. craft the weapon. I've got to finish everything before tomorrow. Thank you for reminding me, Paimon. Thanks for all of your help. I'll be off for now. So, now I have to wait 2 days. Oh. Ooh. I like it. No, no me teleportes, si ya estoy aquí, coño. Solamente. Ah, vale. Uy. Broken siblings, when I pass the siblings, already connected. Vale. Next. Two different circles have the same color. Y encima, ¿esto no lo puede girar? O sigui, ets tu que has de venir. Y encima no vas por allí. Ni para arriba. No, claro, para arriba ¿para qué?
Sí, claro, pero ¿y el otro? No, eso no está B. Ya, ya. A ver. Sí. Tu vens per aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no. No. ¿Qué? Esto no lo puedo mover, de verdad. Pero es que no me da la vida. Gracias por la ayuda. A ver. Calla, dará igual quién pase por aquí. Ya está. Solo tiene que pasar alguien, no el del mismo color. Y tú tienes que llevar uno menos. O sea... Ahora has dado una vuelta. Porque si no, no podrás pasar. Ya está. Ya está, he entendido. After the debugging process has gone on for a while, you can use the debug menu to obtain clues about how to set the circuit up. Ah, mira, gracias. Ahora ya sí. Aviam. Tú... se esperan, si no. ¿Qué problema entonces? Guau, pues el de antes lo podía haber hecho con... ¿Qué ha sonado? Con una menos. ¿Cómo? Pues este es el que... No, no. Este lo podía haber hecho con menos. A ver. El penúltimo, que no me ha servido de nada, porque ya los premios. Este es... A ver. Sí, claro, porque si se esperan, yo puedo hacer así. Yo puedo hacer así. Y ya está. Toma, y New Record. ¿De qué me sirve el New Record? De nada, pero... Vale, y ahora ya hay que esperarse hasta mañana. ¿Esto qué es? Ir a buscar cosas. Venga, va. Que esto me gusta. Los eventos suelen molar. Hay algunos que dices, pero bueno, también depende de lo que te guste o lo que no. A mí los que más me gustan son los musicales y luego los de esto, los de carreritas.
Y los de resolver puzzles, evidentemente, porque resolver puzzles es lo que más me gusta de Total Shock, ¿no? Pero los eventos musicales son una pasada también. ¿Ves? Es que siempre acabamos en la agüita, estamos en Fontaine. Mira, por ahí. Vale. Pues ven aquí, pulpo. ¡Ay! Mira, Pachet. ¡Eh! ¡Eh! Ay, es verdad. ¿Qué es lo que habías dicho antes de las cosas doradas? ¿Eran las cosas que... esas que flotan y vienen volando hacia ti? ¿Eran las moneditas? Se me ha olvidado. Mira, mira, más foquitas. Los peces... Ah, hay muchos peces que solo son pececillos. Los naranjas que coges te dan vida y te rellenan la estamina. Los que brillan. Hola. Mira, mira, están haciendo una danza. Y... yo de hecho ahora necesito unos. Es la manera más fácil ahora en Fontaine de recuperar vida. Pero ahora no encontraré, ¿no? Peixets taronjas. Bueno, a ver, siguiente reto. Namuru 2. ¿Para dónde es? Vale, para tu izquierda. Izquierda para atrás. O sea, para allí. Venga, Somi. Es todo precioso aquí. Todo precioso. Mira, los pececillos estos, ¿no? ¿Ves? Ahora a mí yo no, me falta estamina. La barra de la estamina la tengo y la vida también. Y me lo rellenan las dos cosas. Y entonces puedes seguir nadando. Oh, no, otro día. Hola, cangrejitos. Hola, pulpito. No, no quiero salir del agua. Déjame cruzar sin salir. ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Lo he hecho bien? No, cabe, que no sortir para una vida es no sortir, Mónica. A ver. Madre mía. Más perdida. Por aquí. Concha. ¡Oh! Vale, pues ya vendremos otro día. ¿Y por aquí podré ir? No, que no voy surtida al agua, te di. Voy a tener que salir del agua sí o sí. Vaya mierda.
bueno, vale, pues salgo del agua, no, por aquí no. Oh, sí, mira, vamos afuera. A ver, Heizam. Claro, por aquí no se puede cruzar nadando, ¿no? Yeah, no. It's not doable. Que es mucho más bonito aquí que arriba. Hombre, por favor. Pachets. Si llevas a un personaje de esta región... No, creo que es Linet solo. Te dice, te muestra dónde están los mapas, o sea, los peces en el minimapa que hay ahí arriba. Para que no tengas que dejar de nadar rápido en ningún momento. ¿Tú eres nuevo? ¿No? Bueno. Wow. Sí, hay personajes que tienen talentos secundarios, skills secundarios. ¿El qué? ¿Qué es eso? Esto era un templo. ¿El templito este? O los cangrejos. Esto es una pared que cuando te metes aquí... Ahora no tengo poder ninguno para matar bichos. Cuando te metes aquí se va el aire. O sea, estás como en tierra otra vez. Y aquí pues a veces hay cosas. Pero ahora no hay muchas cosas. Ah, porque aquí ya había venido. Ah, sí, este es el de... Aquí puedes venir y escuchar musiquica. Y tienes un de esto de paz en... ¿Ves? Mira, te pones aquí la música. Y te sientas. Y ala. Era un puzzle, pero ya está resuelto. Mira el cangrejo queriéndose meter al palacio de cristal. Pero sí, es como un palacio aquí en el medio. Entonces luego sales otra vez. Y esto es un bicho. Fuera. ¿Y esto? Esto es un camino que sirve para subir arriba, yo ya habría subido... Que eso que hay burbuja de agua. O sea, siempre encuentro caminos para subir a los sitios cuando ya he subido a ellos. Aquí había un hidróculo. Pero yo escalé y lo cogí. Ah, aquello es donde el viento, ¿no? Sí. Yo escalé y lo cogí. Volar también me gusta mucho. Sí, volar también es guay. Y si vas con Kazuha, mejor, porque cada 5 segundos se tira un cacho para arriba. Ay, mira, un sitio para pescar. Aquí he venido ya. Hay que vigilar por eso, que si te estoñas de arriba te matas. Sí, ya no hay res que pude pescar. Oh, hemos pasado por el sitio de las Sotters otra vez. ¡Qué peligro, qué peligro! Míralas, aquí están reunidas y jugando. No, paso rápido, paso rápido. No em veieu, no em veieu. Vale, no me han visto. Pachets. ¿Qué hora es? Las 6:30 ya. ¿Cómo pueden ser ya las 6:30? ¿Cómo puedo llevar ya aquí 2 horas y no he hecho nada? Mira las foquitas como duermen. Mira.
Me encanta este juego. Es que es tan maravilloso. Es tan maravilloso. Mira, aquí hay muchas foquitas. Joder, tan lejos estaba esto. Aquí hay foquitas pequeñas, muchas. ¡Hola, mini foquitas! ¡Uy! Esto está lleno de focas. ¿Qué tal? Mira, está aquí durmiendo encima del palo. ¿Desde cuándo me atacáis? No me ataquéis. Que no us hi faig res als vostres petits. Només passava. Ya me voy, ya me voy. No he pensado que estaría... Uy, uy, se me muere la pantalla. Porque todo es tan bonito. Te diría que porque quieren vender juegos, pero no, porque es gratis. Porque es maravilloso, Teyvat. Mira, un reto que no haremos. ¿En serio estaba tan lejos esto? No he pensado que estaba tan lejos, ¿eh? Se me ha escapado la tidalga aquella. Bueno, ahora ya arribemos. Ya veo la concha. Sí, ahora. Y ahora que necesito bombas, así. A ver, gracias. Que me dejes, cangrejo. ¿Te he hecho yo a ti algo? Que no us penso matar, foquetas. Me dejéis. Y para último habrá que esperarse, ¿no? Sí. Y esto, oh, para esto hay que esperarse directamente. Para esto es para lo que hay que esperarse 2 días, ¿no? Sí. Vale. Pues res, aviam. Premine. ¿Y esto qué es? Esto será un Tlexi. Tlexi. ¡Ah! Porré. Dejadme, bichos. ¿En serio? Ya estaría, ¿no? Ah, vale. ¿Y aquí qué ha pasado? ...21 y 23, aún muy tarde, ¿eh? Tarde. Vale, anem a veure. Vamos a ver si termino algo, porque esto ya... Ah, sí, está pesada. Que me sale siempre para que vaya a hacerla. Pues anem a hacerla, va. Pero esto ya está al 100%. I must leave no stone unturned. One with nature.
Flicker. ¡Muere! Incoming. ¿Ves? En el agua te curas con pececillos y aquí tienes que pegarle a la gente para Don't let curarte. any Bueno, of it roll away depende. now. Si llevas a Bárbara, no. Lo que me falta es la putáncana de la brújula de los tesoros para usarla ya en las regiones del 100% y encontrar el resto de cofres que me faltan. Porque siempre faltan cosas. Al 100% no volví que estigui tot fet. Esta misión ya no me'n recordo ni de què anava, tete. ¡Hostia, hostia! Que se me van a volver a pasar. Se me pasaron los otros 3 días. Vale, voy a hacer esta otra semana. Vale, o sea que esta semana... Y esto será un dominio, o sea que hay que hacer So, dominios. are these the ruins the knave was talking about? Oh, that They seem Ah, to sí, be vale. pretty ancient, all right. Esto parecía el final de la misión y la terminé y me dieron 3 más. Just be careful. We'll try, Navia. Place of Secrets. Que si no me dices de qué va, no sé a quién escoger. Per tant, aquests. Parlo tant, he dit. Per tant, aquests em venen bé. Ese bois ha sido... Ah, no, vale, sí. Esto es mi lista de misiones pendientes. Y aquí hay más. Aquí no, sí, aquí. Estos son como citas. La gente se coge un día de fiesta para pasarlo contigo. Pocas, pero hay algunas que tienen... Estas son las de historia rollo tocha. Y luego ya el resto, pues son historia también, pero menos tocha. ¿Veis? Estas de Arconte y estas son de historia y estas ya son de mundo. Pero... que yo hace meses que las tengo y no... Hay muchas que voy atrasada. O sea, no hay un... Lo único que tiene tiempo límite de hacer son los eventos. El resto de cosas puedes ir tranquilamente a tu ritmo y aquí no pasa res. Lo cual, pues, yo en un juego, pues lo agradezco mucho. ¿Sabes? Que no haya un... No se puede bucear aquí, señores. Y menos mal que no estaba Manterra, porque le acabo de dar a la Q, me hubiera gastado la ulti. No me pasará aquí tampoco. Vaya fisa. Pero sube. Volem sortir d'aquí, no, No hi ha res amagat, no te creo. Oh, no se puede ni pasar aquí, vale, vale. Vinga, va, som-hi. Ja. Don't blink. Nowhere to hide. Hey! The wind knows me. Flicker. Em sap greu matar-vos, però és lo que hay. Someone needs assistance. Y ya está, aquí solo había estos malos y ya está, ¿no? Ni un cofrecillo, ni nada. Me encanta tú con cara de póker mientras tú al enemigo. Me gusta. Es que son... The floor here isn't safe.
Acabo de morir por no abrir las alas a tiempo, por no estar mirando, o sea, por no estar con los dedos en el teclado. Es que son gilichurlios. Al principio los matas sin ningún tipo de... porque son enemigos y ya está. Pero luego te explican la historia y entonces da mucha pena. Entonces si puedes, solo cúrame un poquito. Pues evitas matarlos. Ah, aquí sí que se puede nadar. ¿Por qué te has tirado al agua si no? Y eso, yo desde que... Reconozco que antes de saber la historia ya evitaba matarlos lo que pudiera, ¿eh? Pero bueno, eso es algo que hago yo con los enemigos, que si no hace falta que me enfrente, pues no me enfrento y ya está, ¿sabes? Ah, es que no los puedes matar. No, es que yo qué sé, si me puedo ahorrar la pelea, pues me ahorro la pelea. En la vida real es igual, soy igual. Pero luego con los Hilichuls es que da mucha... Es que da pena matarlos. Porque sí. Es que este juego... O sea, tiene un lore súper tocho. Que no os voy a matar, que me dejéis, que puedo ir volando hasta allí. Y tiene historias muy duras y muy bonitas y... Es una pasada. Hay un manga también que me tengo que empezar a leer para ver si entiendo mejor las cosas. No, por eso no te lo voy a explicar. Claro, con lo que soy yo con los spoilers. And a lot of it too. Sí, hay un manga. Está en la página oficial de... Es gratis, además. They fell in. Right. You can't go down if there's primordial seawater. It's too dangerous, and it won't be any help for you to just stay here. Pues ahora no te sabría pasar el link, pero... Ah, no es verdad, sí creo que le hice una foto a alguien que compartió la dirección en el foro. No, Ahora te you're lo right. miro, ¿eh? I can't do anything in this situation. I'll leave this to you. ¿He hecho una foto? That Screenshots. complicates Ok. things. Maybe the only way left is forward. Sí, mira. Te la mando por Insta. Bueno, de hecho es fácil. Es genshinimpactmanga.online. O sea... Pero bueno, coño, este element te la mando igualmente, por si acaso. Aquí estás. Pues yo lo tengo que empezar a leer también porque la gente dice que te ayuda a entender cosas que, ¿sabes? Pasa que a mí no me gustan mucho los cómics, los mangas, a mí los libros me gustan con letras, pero no con dibujos. O sea, no es que no me gusten, ¿no? Pero es como, no sé, como dirú. De nada. Todo lo que sea para expandir el Genshin, el amor de Genshin por el And mundo. there's a chance the water will rise. So staying here Yeah, you I'll better go go, together with you. Navia. Perhaps we'll find the exit just up ahead. All right. Come Pero... with us for now. Però no et mullis, vale, Navia? Si us plau. Oh no, it's a dead end. Let's try climbing over from the side. ¿Y aquí no me puedo bañar? No, vale. Ah, y encima te... Vale. A ver. No, esta vez no me ha matado. Solo me ha devuelto al punto de origen. Pero bueno, que ya ves que si mueres lo peor que pasa es que pierdes la ulti. Que con Noel es un poco jodido porque le cuesta mucho recuperarla, pero bueno.
Pero no pasa res, hay vidas infinitas. Yo si hay vidas infinitas no tengo problemas con los juegos. Open door. Podría comer para recuperar la vida, pero... Ya, es que no como nunca. Podría comer. ¿Para qué? ¿Qué está pasando? ¡Qué chiquitito! Ahora sí que he fenecido. Ah, pero mira, tampoco, no pasa res. Solo me... Vale, o sea, no me mata, solo me devuelve al punto de origen, vale. Pero has visto, ¿no? La caída más tonta de la historia. Y seguramente la anterior candidata a la caída más tonta de la historia era mía también, ¿eh? Respecto a Candleman, sí. Ay. Oh, Navia, por Dios, que no te puedes mojar. Que no te vas a... No vas a... No, no. Oh, por Dios. Demoiselle, Hay un poisson. The fuck? Demoiselle, what are you doing here by yourself? Would you be standing here till dark if I hadn't come to get you? Maybe she just wants some time to herself, Malus. But... Oh, was I sleeping? Mira cómo se tuerce el pie. Yes, it would appear so. Ah, porque estamos como en el... Pero si estáis... Pero si vosotros estáis... No, pero... Y tiene... No, I must be no. tired. That's quite possible. However, you were the one that suggested we go out for a walk. Oh, right. I nearly forgot. It must have slipped my mind when I dozed off. I haven't had a nap today yet. Have I? This is a familiar feeling, yet something's a little strange. Yeah, like you're talking to dead people? Is something the matter, Demoiselle? Oh, no. No, I'm fine. I was just trying to recall why we came out for a walk. You're not out, you're like... Do you remember In water? Mr. Giverny? He'd requested our help before with foreign merchants who had a debt dispute with him, and we'd resolved the matter not long ago. We were headed to see how things were going with him at the moment. Ah, right. Yes. I remember now. Oh, Miss Navia. Ah, Mr. Malus. And Mr. Silver, too. It's good to see all of you. How have you been? I've Dead? been great. Thanks to your help, those bothersome merchants finally realized that I wasn't the one they were looking for. Why, I wasn't even the guarantor for that person. They were knocking at my door day and night. Even my neighbor, Obina, was getting fed up with them. Sometimes force is required to Son los ayudantes. A ver, son una especie de... Sí, de agencia de investigación y ayudan a la gente y viven en un sitio así como apartado. Y van de traje, pues no sé, porque les mola ir de traje. Pero sí, las primeras misiones cuando te los encuentras también es del palo, hola, Men in Black, esto. What? That's right. Oh, by the way, Burnett, what was it that you wanted to give to Miss Navia again? Oh, yes. One moment, I have it right here. Miss Navia, these are some flower seeds that I prepared. Please take them. They're a very good variety, and they'll become very big and beautiful once they bloom.
I don't know what we would have done without your help, so this is a little token of our appreciation. Ah, did you cultivate them yourself? Thank you so much. I'll certainly take them. Maloose, we do still have some No, empty no, son flower sus pots at ayudantes, home, son right? amigos, la han criado desde que era pequeña. Son como una familia estos tres. Why, we can have Y en as la many zona donde pots as you'd viven, pues like, ellos son como Demoiselle. los... Serían como... Si fueran malos, serían una mafia. Y tendrían un barrio controlado, ¿sabes? Perfect. In that case, we'll swap out some of the decorative plants for some of Mrs. Burnett's flowers. Very well. Wait, something seems to be off here. Yeah, really off, Navia. Excuse me, madam. If I'm not mistaken, your name is Burnett, correct? That's right. Is something wrong? No, it's nothing. This is the first time we've ever met, but your name seemed familiar to me. I must have heard it when I was discussing things with your husband previously. Es que... La gente de Fontaine, cuando cae en las aguas primordiales, se disuelve, en teoría. Desaparecen. No sé, mueren, dejan de existir. Y en teoría ha caído a las aguas primordiales. I've heard this name before. Sometime recently, I'm sure of it. Es que claro, es que para que entiendas esto, Why are hagas there so spoilers. few people around here? Where did everyone go? There was some flood, We you must mind know. the time, Demoiselle. We still have important things to attend to today. Los dos en teoría están... We do? Well, now, did you forget? Miss Navia, here you are. I've been looking for you. Please, come to the Opera House. Your trial is about to begin. Que hemos vuelto al pasado. Wait, well, Yes, she's right, Demoiselle. It's just about time now, so we should get going. Y ves, aquí se ve como todo como en agüita, como flotando. oh? All right then. Look, it's Navia. She's here. Esta misión ya la hemos hecho. Ya la hemos vivido. And her two esto. attendants are with her. Goodness, everyone's finally here. There sure are a lot of people here to see the trial. And they Mejor all que una seem to be telenovela, sí. oddly Y tal. excited about something. I even know some of these people. Además en Fontaine los juicios son como... Bueno, los hacen en la ópera. Como espectáculos y va todo el mundo a verlos. Desiree, Joyville, Jolien. Pero claro, no, este no es tu caso. Why are so many people? And as for the judge... huh? Where's Novelette? Where? Please sit in the defendant's seat. Don't worry, Silver and I shall accompany you. All right. But are you sure you can stand behind me? Typically, it wouldn't be allowed, but today is an exception. Y eso, y el juicio final de las Hey, aguas what kind of place do they primordiales. think this is? Come on. Do they have any idea what they're doing? Enough No, porque with the ese es el... whispering! My dear Miss Navia, have you not yet realized what you've done? In that case, allow me to explain. Please As do. all here know, you are Master Callus's successor, the head of the Spina di Rosula, someone Sí, held in porque es high como si regard estuviéramos- by every soul in Poisson. Bajo el agua, ¿no? After you took over the Spina, you treated Hace all of así us como just like the late Master ondas. Callus had. If anyone in need reached out to you for help, you responded. Not only you, but your butler, your subordinates, nearly everyone in the Spina di Rosula fought for the well-being of those in Poisson. Wait a moment. Aren't you just proving that I'm a good person? Yes, correct. Absolutely right. And that is why you stand accused. You have helped so many people get through so many difficulties. You are one with us. We are inseparable.
We are one big family, all of us who are from Poisson, inextricably linked. And with you being so important, we couldn't possibly do without you. Therefore, this fair and honorable court shall declare you guilty, and you shall stay here. You will be together with us. Pues igual sí que quieren secuestrarla. Pero claro, son las aguas primordiales. O sea, ¿qué está pasando? Huh? What are you... everything you have said is correct. I have indeed done a lot for my hometown, and I would be willing to be with you all, but what is the purpose of having me stand here like this? What is there to discuss? Ah, well, if that's what you think, then I have no further comments. How wonderful, Miss Navia! I know all these people. Why are they laughing? I seem to remember now. Yes, I get it. This trial... Wait just a moment. This isn't right! No, it isn't. Malus? What was that, Mr. Malus? Our conclusion is very clear and unanimous. Let the court judge her now. She's... Stay here, Navia! You're one of us! Es que todos estos están Demoiselle, muertecitos. don't admit guilt. This trial means to keep you here forever. I wish to exercise my right to defend Our Lady. Mr. Joinville, you only know of Navia's goodness, but nothing of her utterly independent mind. She was born a free and independent spirit. She has never been tied down by anything. Indeed, even the death of Master Callus couldn't stop her. Her actions cannot serve as proof that she identifies herself as part of any group. She merely acted as an individual, extending her hand to help others. Please do not mistake her actions as being otherwise. Really? As an individual, you say? Don't forget, we are all Fontanians here. This is the nation of justice, the nation of Hydro. Even if Miss Navia only voluntarily rendered her assistance, that doesn't change the fact that her beautiful soul must return to everyone. Water accepts all, blends with all. It will surely accept her kindness. Everything is measured here in the nation of Hydro, and in the end, everyone shall meld together. Thus, when a unanimous opinion emerges, that opinion represents But unanimous, justice. you're like 7 people. Now I speak for everyone. Our opinion is consistent. Navia should stay. We and Navia are one. Scarlett se quiere hacer este cosplay ahora. And you El would call es su this goal justice? 2024. Preposterous. Esa You Navia. are merely jealous that Pues hace ella, Demoiselle still además. has a chance to exist as an individual. Have you forgotten how much you all once longed to become individuals, to become independent? Do you mean to defy our justice? If your justice is flawed, then why should we acknowledge it? As you said, we can also have Bien our apego own ansioso. justice. Sí. Silver and I shall defend Demoiselle, and that is how we will enforce justice. Ugh, my head... Demoiselle, Silver, it hurts. My head is spinning. Oh, I remember now. Everything that seemed odd from the very beginning. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen, and Mr. Giverny and Mrs. Burnett, who we met earlier. Even Malus and Silver. I don't want to admit it, but they're all dead. don't be afraid. And don't admit guilt. We will protect you to the very end. Absurd! Who are you to say that she cannot be judged? We are the majority, and in the nation of trials, the majority is absolute justice. We are the will of all. But you're not all. Don't let them escape! We shall keep Navia here with us! Mr. Malus and Mr. Silver, must you be so stubborn? Yes, we How must! could the two of you possibly hope to stand against the collective?
Do not resist. This judgment is fair and just. Navia belongs to us. Es la perra celosa de su pelo. El automod te ha tagueado el mensaje como posible misoginia y me pregunta si quiero dejarlo pasar o denegarlo. Ahí va. After all that happened, she should not be left alone in Poisson. ¡Ah! What are you saying? No more excuses. He says we're jealous. Jealous? How could she possibly be an independent individual? What's with these people? Aquí no ha salido, ¿por qué? Pero aquí sí que se ve. Y en el stream también se ha visto. Who's Pero en el jealous stream of manager, her? ¿no? She belongs to us. Miss Navia. No me hagáis luchar con... Silence. Oh. Hey, daddy. That's... Monsieur Neuvillette! Such commotion is prohibited in the court. The accusations you just presented are nonsense and cannot constitute a proper trial. The court will adjourn for the rest of the day. In this, I shall hear no objections from any unauthorized party. Our thanks, Monsieur Neuvillette. No, porque no hay juicio. Dice que el Please juicio no es leave with me, válido, Miss Navia, entonces... while there is still time. But No, but nothing. Go with him. Go on now, demoiselle. This is your only chance to leave this place. What, can't bear to leave us behind or something? Something. Malus. My apologies. I couldn't resist making one little joke once I realized that this shall be our last goodbye. Malus, Silver. Quickly, you must come now. Goodbye, demoiselle. Farewell. No se vale, ya nos habíamos despedido de esta gente. No, wait! Just By a the second. judgment of the Oratrice Mécanique d'Annelise Cardinal. Navia? You're awake. Good. I must have been dreaming. Malus and Silver were still alive, and they were... they were defending me at some insane trial. It looks like you're all right. Did all the sad feelings cause you to have a nightmare? Paimon could give you a hug. The ruins you were exploring suffered a cave-in. When I Es un arrived, dragón, I found you además, tío. falling toward the water. You were just about to be dissolved within, but I... What is it? I think I saw 2 Oceanids protecting you. It was only for a moment, perhaps even a fraction of a second, but they gave me the chance to retrieve you. Were it not for their intervention, I would not have been able to rescue you before your consciousness dissipated. Wait, did you say Oceanids? You mean like what happened with... Perhaps those 2 Oceanids were the people you saw in your dream. I always told them that they didn't have to protect me. To think that they'd keep doing so even after death. Please come with me. Leave her alone? Neuvillette, are you okay? Oh, I am quite all right. Perhaps there's something we could chat about? Whatever you want. Stiff all of a sudden. Oh, Paimon knows. You're the type who feels awkward when there's... I merely thought that we should give Navia some time to herself. Huh? Why didn't you just say so then? Don't you think it's... I suppose so. Ah, Sigewinne. I hope all is well with her these days. Her work in the fortress of Meropide has not been too much for her, has it? No way, don't worry. She's doing fine down there. I see. Well, that is good. I have always worried that Sigewinne would need a lot of time to understand the world of humanity,
just as I have. Oh, and the Duke also says hi. Even though Seedream made him do that. Thank you. I have indeed been busy lately, and I also hope that everything is going well in the fortress of Meripede. ¿Sabes lo que me gusta de Chiqui? Es lo de que parece una monjita con una cruz. He still doesn't know what to talk Esta, about. Paimon. Let's chat about something else then. Ah, por lo de la cabeza. So, Neverlet, you're Vale. probably quite the swimmer, huh? ¿Sabes que Paimon es el nombre de uno de los dioses del infierno? Hay muchas teorías sobre Paimon. Yes, This isn't going anywhere. yes. in Ahora te fact. enseño a una monja. I had arranged to meet you in Poisson, but when I arrived, I discovered that the Fatui were helping the residents evacuate. They had even transported a large quantity of supplies to the area. Amid my astonishment, I ran into the knave, and we had a chat. No, She gracias, informed que me sí, que that she sí, had ya asked you verás. to investigate the ancient ruins here. Que hay monjas aquí We también. originally planned to meet up with you, but we thought you might still be busy with all those official documents. We didn't think exploring the ruins would take very... Mira, ¿ves? Logro. Mira. La monja jefa. Bueno, de hecho, Bárbara, la de antes. ¿Dónde estás, Bárbara? ¿Dónde coño está Bárbara? Ah. Esta es monja. Pero es monja y idol. Vale. O sea, all good. Y es healer, cura. I wonder when I'll be as tall as my big No lo sé. sister. En plan Favonius. En plan... Porque ya te digo, es una idol. Y mira, tiene, es verdad, esta tiene traje de verano. Mírala qué mona. Para la isla. Y es hermana de esta, que es la jefa, la capitana de los... Bueno, es una de las... Es the acting grandmaster de los Knights of Favonius. Ah, vale. Que en realidad va así. El uniforme es este. Pero a mí me mola más así de negro. Tapadita que viene el invierno y fa fred, tú. Y entonces luego la monja jefa de ese convento es esta señora. Mira qué color de piel tiene, más chungo. Y mira lo que hace cuando se aburre. O sea que... Sí, hay monjas. Pero... ¿Sabes? Mira los dedos de la monja. Ojo, cuidado con la monja. Que te pega un arañazo y te saca un ojo. Entiéndeme. Así que... Es de hielo esta señora. Y es la monja jefe. ¿Ves? A sister of the church. Though you wouldn't know it if it weren't for her attire. Sí, claro, porque la ves y dices, ah, mira, va vestida de monja. Todo perfecto. Pero sí, la idol es muy cookie. Y tiene una cita de esas, tiene un día de esos de fiesta para salir con ella. Will you come with us, Monsieur Neuvillette? Oh, but of course. Yes, if you wouldn't mind my company. Who would mind your company? It's the party! Let's get going then! Please come. You didn't come home. I wish you would have come. Neuvillette estuvo hace... Bueno, en el banner anterior, pero no me salió. Me quedé sin. Si no, pues... Neuvillette vendría a casa. Oh no! Another unstable path! Watch your step! ¡Corre! ¿Y ahora qué? Aquí. ¿Se tiene que romper todo, tío?
De hecho, a Bárbara hace unos días que estoy pensando que la tengo que buildear, porque además ahora la tengo en C6, me ha salido 7 veces ya. Y resucita a la gente. O sea, cuando se te muere alguien, Bárbara va y lo resucita. Así que hay que buildearlo, señores. Incoming. Hey! Yeah. Seems we're almost at the top. Keep it up. Pobrecito. Madre mía, que no me haya muerto yo es un milagro. The wind knows. Leave it all to me. Here you are. With sword comes shadow. Into the wind. I must leave no stone unturned. Ahora curamos a Kachín. Dada Kundala. ¿Es un cofre? No, son cosas. Son. No, yo quería ir arriba a ver si había algo, pero no, no había nada, ¿no? Hostia, ¿y Ferran? Ahora ya a las 7. Tendría que estar despierto. ¡Ah, no! ¡Coño! Es verdad. Que dijo que hoy no hacía... Correcta. Yo aquí esperando que me dijera plega, Mónica. Looks like we've reached the end. This is the place. There should not be any other hidden spaces in the vicinity. The path sure had some twists and turns, but it turns out that this place isn't actually that big. Stone slates. It seems like they were put here as an Urina. offering. Could we take them down and have a look? How down? They are down. Perhaps we should just leave them be for... There are 4 locations in total, but only 3 stone slates. The slate that should be in the first empty spot. The surrounding walls also show signs. There's something written below. Let Paimon see. Reason dictates that this nation be destroyed. I shall record the history of its future here in its past. It feels like someone left these slates and these words here for a purpose. But does he mean that That would fit the circumstances dictated by the prophecy, yes. Indeed, the slate's contents correspond to it. Take the second slate, for example. Yeah, There's and a in the last person slate is kneeling Farina. She seems so dedicated. And there's a whole bunch of other people behind her doing the same. She's facing this... Celestia? What is this? And is that... Farina? Farina in the third image? Yes, she Did is. the Hydro Archon fall into the water? And
Is that a ring I'm of not people sure still around that here? she's the Archon. Paimon doesn't quite get it. Are they all in the water? The fourth image. I know this Is one. she crying? This exactly matches the content of the prophecy. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. More information should be hidden in these slates, but I fear I cannot easily uncover it, most likely due to us missing the first slate. Don't blame yourself, Monsieur Neuvillette. Deciphering ancient stone slates isn't one of your duties. Dietan estas cosas, para que se le aguanten. Ooh, the Paimon's getting the chills just looking at it. This says that it's the history of the future, right? I really hope it doesn't mean... Still, Paimon feels like... That's right! If the images are in chronological order, shouldn't the fourth, the waters drowning Fontaine, come before the third? Where the Hydro Archon herself falls No, into the porque water? aquí está ya sola sin nadie, ¿no? And yet the order is reversed here. If we go by timing, Lady Farina only emerges in the third image. That means that the person in the second image might be the previous Hydro Archon. Egeria, then. I had never met her, but her appearance here does match the records. The previous Archon kneeling before the floating island in the skies, as if confessing a sin. Did she herself commit that sin? Also, I'm still wondering why these ancient stone slates are here at all. Judging from their contents, could this place be the origin of the prophecy? But who would have created these slates? It seems that any further clues will have to come from Farina. In that case, there's no time to lose. There's nothing else to be... Yeah, we better get somewhere safe for now. Ya está, me echas de aquí. Vale, pues me voy. Tevat has its own laws. Hasta ponerlos entre comillas. Let's split up here. I'm going to check on what's happening with the Spina. You know how it is. There's something... You still have energy for that, Navia? Just head back to the Fleuve Cendre and have a rest then. Thanks for keeping me company all this time. I'll depart as well. Thanks for your hard work today. Rest well, everyone. Traveler, I will go talk to Farina tomorrow morning to ask about the stone slates. Qué bonito eres, por I'm sure favor. that you're concerned about this matter as well. If you have time, drop by my office. I will share the results of our discussion with you. Are you really gonna talk to her about this directly? Will that be a problem? She has long been harboring secrets and will not give them up easily, which makes it all the more my duty to ensure that she understands the present. Alright, we'll leave it in your hands then. You're probably the best person. I will be carefully considering my words tonight. Traveler, Paimon, our safe house at the Fleuve Cendre is always open to you as ever. So please don't think you're an imposition. All right. Ok. Me vas a llevar tú, ¿no? Al Genten. Sí. We're finally back! Welcome back. We've got a special menu prepared for you. Yay! And there's good food too! Navia, no. Ooh, desserts! Nice! These are all Paimon! Paimon's already starting to forget what happened today.
Mona? What are you doing here? Oh, that voice. Is that who I think it is? Mira, el miércoles llevaba yo los leggings de esta chica. It's you two. Mona! What are you doing in Fontaine? Now, what are you doing in Fontaine? Mona? Lady Magistus! Hola, Penny. Seriously, nobody just uses a scry glass whenever they've got time to just see who they'll meet on the road. Sí, te traes el balancí. No t'enfadis amb la mama, ¿vale? Vine. Vine. Posar-te aquí amb la mama. Vine. Vine. Penny, Penny, no te'n vagis. Vine. Vine aquí. Vine. Vine, mira. Vine. Still, we didn't expect to see you here. Wait, you're not a Fontanian, are you, Mona? Ya, pero cada vez que dices sola te responde el Nightbot. Esa I palabra. have some business to attend to here, so I booked a hotel in the Una city. princesa. I was just out for a stroll when I bumped into aquí. you. Quite unexpectedly, if I might add. Bueno, pues va a marcha. Vigila que aquí no hay a... Bueno, pues adeu. Why did you think I was from Fontaine, though? Is that because Magistus doesn't sound much like a Mondstadter surname? Because you're a water being and you're all dressed in blue, maybe? Yeah, well, I used to have my own surname, which was, well, some other thing. Either way, the old hag told me when she took me as her disciple that the first step to being a great astrologist's pupil was to change that name. There was nothing What's for your it. name, Mona? She really is amazing at astrology, so I changed my name to what it is now according to her wishes. To my surprise, however, Magistus is... Nope. Although it is used by us in place of surnames, it generally just means great. Mona Lisa. Qué melona, que no me he dado cuenta hasta que lo he dicho en voz alta. Wow! Imagine including a boast in your name. Wait, are you gonna have to put that into your genealogy? I reckon so. In any case, I'd give my disciple a name like this as well, if I were to take one. Astromancer Barbeloth Trismegistus. Whoa, that's a long one. My name means Mona the Great Astrologist. As for the old hag, hers is, in plain speech, the thrice as great Scholar of the Stars. Just take it as a title specific to astrologists. Thrice as great? That's so petty. I know, right? That's just how she is. She used to call herself Magistus, actually, but... Talk about excessive. Magistus is thus the calling card of our school, so to speak, which makes it about the same as a surname. It's all right if you don't get it. You can look into it further should you need to study astrology more deeply. Terrible! But also true, Paimon. But anyway, you're not Fontanian, are you, Mona? You're from Mondstadt, right? Well, I was born in Mondstadt, yes. My parents migrated to Dorman Port, and I traveled with the old hag for a while, after which I settled down in Mondstadt City. Mona, esta. Bueno, habla un poco con el esto de saber mucho, pero es muy maja luego. Speaking of that, I'm sure you're aware that a bunch of things have happened Es here el in tonillo de Fontaine, voz, yo right? creo. I know you're not a local, but Yeah, things always happen when we get to places, you know, Mona. Pero sí, al principio es verdad que hay veces que dices... Se va un poco como de listilla. Pero igual me pareció menos listilla porque ya conocía a Fischl. Fischl es la que peor me cae de todas. There's something ominous about it. Well, the water, I mean. Y luego cuando te enteras de la historia de Fischl... ¡Ah, que... ¡Oh! Tú eso ya no lo verás! La historia de Fischl sí que te la podré contar algún día porque fue un evento de verano y ya pasó.
Just a while back, the Steambird invited me to take part in a panel and speak about the circulation of the prophecy. The invitation was Pero sent esta quite early además on. sí es un poco I don't think pedante, pero anyone expected Fontaine to be in this much trouble. es verdad que es la mejor astróloga de Teyvat, entonces pues yo qué sé, ¿sabes? What do you make of that prophecy, Mona? Just tell us what you think as an astrologist. Your word would go a long way to make things more certain and less... What I can tell you is that I'm an astrologist, and that this prophecy concerns the fate of Fontaine, even that of all Teyvat. Ascertaining this is akin to reading the fortune of the whole world. I'm afraid that this is not something that just anyone can do. If I could do it, you would no longer call me an astrologist, but a visionary. But on the flip side, the prophecy is so huge and powerful that it must surely come from a powerful visionary. Fischl. Y Its luego está contents Farusan. involve the fate of the world. Tampoco me cayó muy bien al principio, pero luego con la Disregarding it historia would be a mistake. ya me cayó un poco mejor. Pero con Fischl no puedo. A visionary? Sounds really powerful and... Of course. The old hag could do it. And I'd bet there are others amongst those Hexenzirkel colleagues of hers who could do something similar. Huh? Are you sure? All right, I'll help you. Thanks, Mona! You're amazing at... Oh, well, this is something only I can do after all. So yes, your praises are quite welcome. Y anda sobre el agua, que mola mucho también. Of all the people we know, you know the star's the best! Indeed, indeed. Oh, sorry. I came to see what all the commotion was about. If there's anything you need... Oh, whoops. Guess we were getting a little too carried away there. Well, I'll go tend to my own business now. If I receive any news, I'll be sure to... And there she goes, quick as rushing water. And here we are with the Spina guy giving us suspicious looks. Right, but we were able to recruit Mona's help, didn't we? Good morning. To be honest, I'm still feeling kind of sleepy. But it's time to get up, traveler. We agreed to go... Pero bueno, yo qué sé, también es verdad que luego cada uno se forma sus... Que igual a ti esta te cae peor y la otra te cae mejor. ¿Sabes? Tengo algo para ti. Vale. Anem a parlar amb el papadrac. Y ya poco más haré. Es que hoy he hecho... o sea, ha sido consciente la elección de misión de Talking Sim. Pues si aún no llega al despacho. Porque como me encuentro mal, no tenía ganas de hacer muchas cosas, ¿sabes? Monsieur Durvalette and Lady Farina, they seem to have gotten into a dispute. No, esto Please go see for es... yourself. Vale, Hermonia. Esto es como... Sería como un ayuntamiento. Aquí está la Maison Gestionnaire, que son los que llevan toda la burocracia. Está el despacho de Nevillet, que es el jefe de justicia. O sea, sí, sería como una especie de ayuntamiento con todo dentro, con todo junto. Y esta cosita tan cookie es una Melusine, que son es una raza de... diferente, evidentemente, ya lo ves, que no son humanos. Y solo están aquí en Fontaine. Y antes vivían en el agua, pero luego cuando el agua se contaminó, pues hay algunos que ya no querían vivir más en el agua y querían ver más mundo y están aquí. En Melusines. Like I said, I've already explained everything. You never And do, yet the Farina. problem has not been properly solved. There is little space for excuses between us. It is not my intention to offend you, but please, tell me where you stand. You are the Hydro Archon Focalor, are you not? Look at this. I don't think you This is a are. list of the victims from the recent Poisson incident.
We did not arrive in time to avert this disaster, and I will not have it happen again. I will say this once more. You must tell me everything you know. Yesterday, Now. I found 3 stone slates in some ancient ruins near Poisson. Do you know anything about those? Seriously? You're questioning me like this is a court case now. I don't know anything about that. I don't believe you! But you found them in some ancient ruins, you say? That's correct, which is why I came to ask you some questions. There should have been 4 Esta, slates, en but one of them teoría, was es la missing. arconte The de la other 3 región. feature different images that seem to correlate Todas to the las regiones prophecy. tienen un arconte y un dragón. Todos los elementos tienen un arconte y un dragón. Y siempre que tú llegas a una región, hay líos con el arconte. Siempre. Hasta ahora ha pasado las 5 veces. The prophecy? Pero esta tipa a mí no me convence. The second of these Escolta. slates depicts the previous Hydro Archon Egeria kneeling before a floating island in the sky, as if confessing something. Do you know nothing of this either? I don't. I've never seen such slates. I'll ask you again. Do you really have no information regarding the previous Archon? You should know something about the previous Archon, Farina, if you're My the deciphering of the Archon. slates indicates that the Hydro Archon Egeria once had to confess to or apologize for a Cuando juega certain Bion sin. hablando con un dragón. If anyone would know about it, it should be you. Painted y Valen son los 2 primeros. Oh, esa es una historia preciosa también. All gods don't have the same secrets, you know. She was herself and I'm me. Is it really so strange that I know nothing? Well, yes, it is. You're the fucking Archon, are you not? I understand your concerns, but I'm sorry. You're not. I just don't have anything to tell you. You do. I don't believe her, neither. Nevertheless. Forgive me for saying this now, Lady Farina, but I have long known of your various secret investigations into certain matters. There are several indications that you have been investigating the prophecy on the sly. This is not strange in itself, considering that you are the Hydro Archon. But it is strange that you should also claim to not know any of Egeria's secrets, as well as do nothing following your inquiries. Yeah, that's super You have weird, never been as Farina. superficial as you have presented yourself to be, nor are you a fool. And yet, your behavior is very inconsistent. Is there 2 of you? What's happening? So you've been watching me all this time, have you? Well, since you know about my secret investigations, then you should know I'm actually working to take care of it. Yeah, sure. There's no point questioning or suspecting me. Eating You're cakes. the Eudix, but you're still my subordinate. You should be following my lead. Just trust in me. You're Archon, and do as I say. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. It'll all turn out fine. Sí, pero perquè salvarem nosaltres el cul, com sempre. That's all I have to say. We do not discuss this matter again. Oh, the opera's about to start. Toodles! Did Farina not notice us standing by the door? Wonder what's up with her. She was smiling. Huh. She didn't seem... I assume you've been outside for a while now? Oh! You noticed! Seems Farina didn't even realize we were here. She was in a great panic, though I cannot discern the reason. Our discussion reached impasses time and again, a state of affairs that we cannot allow to continue. Still, I do not understand. Dialogue is the basis for understanding, so why did she keep refusing to engage? Everyone in her inner circle has noticed that she is hiding some secret. The issue is her attitude. I fear that she will not reveal anything unless absolutely forced to. Let's force We her may to have then. create a situation in which she will have no choice but to speak. Oh?
Like what? Normally, Hold her at people will only gunpoint. reveal the truth when standing trial. Perhaps we must have the Hydro Archon experience just such a scenario. But Farina's seen so many trials, and she's really good at dodging questions. We will need to consider this thoroughly, join forces with various parties, and then do what we can. No voy a acabar esta misión hoy tampoco, ¿eh? If at all possible, I would prefer to recuse myself from this affair, but we must prevent the prophecy from coming to pass. This may be cruel to her, but all Fontaine is in crisis. The information a god possesses is too precious, and so we must take a chance on this. But who will lend us their aid to do such a thing? No, the knave. You're gonna call the tree? Oh, the Spina. I like this one more. Well, ¿Dónde está that's Child? Sigo everyone, sin huh? Child. Speaking of which, it was pretty smart of you to think of hiding here. Poisson was just involved in a disaster, so Lynette! it's presently devoid of people. That naturally makes it the best choice. And here you are drinking tea like it's the most natural thing in the world, huh? That's what family should do. Sit and enjoy a leisurely time together. Mira que tengo problemas con pez y veneno en francés. ¿Pez cómo es? Veneno, ¿qué es? Poisson. No, ¿no? Porque suena como poison en inglés. It's nice Ahora to pez no enjoy sé cómo tea es. here, you know? Care for a cup? Liney! Lend me your ears, everyone. Or perhaps one of you might like to start us off. How about you, friend? Femina. Me? Then, how about you, good sir? Good sir? Ah. I fear that I will cause the mood on this boat to become as somber as it Uno is es in con una court. S y el otro con dos, pero ni idea de cuál es cuál. Ah, entonces, pero si es con una S, entonces es como en inglés, poison. No, aquí yo creo que será pez, poisson. Well then, I guess we're lucky we've got a local like me to organize things. Wonderful, the spotlight at last. I guess I'll be That was a little long-winded, don't you kind. think? Oh, you might be right. Anyway, to cut to... As for what that is, well, let's start by saying that we'll be pooling our efforts together to create a series of traps. Oh, how intriguing. Y estos tres niños son hermanos. Well, it's just an expression, really. One that I just learned from Chlorand. And used on the spot. Huh? Didn't you say that you would be facilitating this? Oh, come now. Your work doesn't involve much public speaking, right? This is a good chance to practice. You might even pick up some... I see. And what does my boss say? He is glad that you consider him your boss. Do go on. Qué bonito. Qué bonito es. In that case, do any of you have experience hunting? Not that I recall. Fremine and I once used a wooden stick in a basket to catch wild rabbits when we were younger. As for Lynette, I've also gone diving to catch some fish. I'm afraid not. You may or may not have heard, but Fontaine once played host to a group known as the Marechaussee Hunters. Though that was their name, they did not hunt animals, but rather various monsters left behind by the ancient dynasty of King Remus. Me gusta el outfit de la azul. Today, ¿Esa es la que detecta lo... Ah, es de la que está hablando? ¿O de la otra? So the hunters have blended Los back into hermanos, ¿no? society, taking up arms in other lines of Esa work. es la que ve los They even pececillos en left el a agua. unique methodology of hunting in their wake. A trap comprises of ¿Cómo the no te he following enseñado? components: bait, a trigger, and a containment device. Sometimes a lethal implement will... So, if we were to build a trap together, right... for me, I would prefer something basket-shaped. Pigeons and rabbits will see the bait and naturally enter the snare. Our line of work requires a deft hand, and we're some of the best in the industry, so... You used some of those techniques while moving the people of Poisson, didn't you?
My subordinates mentioned that you even perform some magic for the bawling children. Yes, and I even managed to gather some intelligence in the meantime. I'm afraid I can't claim that as my strong suit. I prefer more stable methods, like placing bait in the water and... Calm and steady. Exactly. And I can be their assistant. Esta es Lynette. With discretion, I'm sure. I'd probably use some sort of mechanical animal. Papa once bought me some small clockwork squirrels, mice, and such. Sí. When placed in the forest, they can attract others of the... I remember that you liked those too, didn't you? El emo es muy bonito, la Michi. I did. Hay mucha gente que parece Michi. And that Hay una, would be de the hecho way hay to una go chica about que it. se If convierte they're en gato, realistic en gato enough, caja. animals of the same kind will follow them all the way to the trap. What about you, Monsieur Neuvillette? I fear I do not have any related experience. That makes sense. You usually solve problems directly, but I do have one more question for you, Monsieur. If we were to create a trap now, how would you design it? I would like for it to be effective, but bring no harm to the... Kind, as always. However, our intention doesn't necessarily change the contain. If we wanted to kill the prey in one strike, we would need a powerful implement. However, that also goes for prey that must be... Wait, why is that? Only a hunter who's a true expert at subduing their prey can snare it without harming it. The line that divides... So... Huh. We hadn't thought of seeing ourselves as hunters. If our means of capturing and dealing with our prey is to put them on trial, then the hunting metaphor is actually quite accurate. But we shall require much more courage than any hunter to judge a god, a being whose seat is an exalted throne. Vamos a llevar a Dios a So juicio. that's what's going on. Aquí me podré sumergir en el agua, ¿no? No, aquí no me puedo sumergir. Vale, un momento. ¿Qué hora era? 7:37. Me voy a ir ya. Pero antes de irme... Mira. Cuando estás en el agua... No la puedo usar porque no la tengo videada y si la miran se muere. Vale. Bien. ¿Ves? Ahora está aquí en el mapa. Este pececillo blanco que sale es un pececillo de los que te dan, pues eso, vida y... Ay, que no le estoy dando a la letra que es. ¿Eso es un cofre? Ah, sí, pero hay una pared, ¿verdad? Sí, vale. Pues ves, sale aquí y tú vas y aquí están los pececillos. Pero cuando vienes con alguien de Fontaine, de esta región, sea quien sea esta o sea quien sea, atenció, ¿eh? Saltas en el agua. Mira, mira, mira. ¡Uy! ¡Uy! ¡Como los delfines! Me encanta. Ya está. Y esto solo lo haces con gente que es de aquí, de esta región de Fontaine. El resto ya los has visto, nada normal. Pero la gente de Fontaine hace el delfín. Es súper chuli. Pues apa, plagarem. Son las 8:20 ya. Y falta que 1 minuto y medio para llegar a mis 3 horas de viernes.
intentaré. Calla, no me voy a quedar aquí. Lo mismo te digo. Que a ti descansar será un poco más difícil, ¿no? Porque... niños y esas cosas. Pero bueno. Yo este fin de semana, en principio... Let's no finish tengo this resaje. quickly. Bueno, sí, tengo que plantar otra vez. Quitar la planta anterior y plantar la nueva. Mirar a ver si termino el hada. ¿Qué he dicho yo? Que tengo que hacerlo este fin de... Oh, mierda! Ho fem aquest cap de setmana. No me acuerdo. ¿No es porque te has apuntado las cosas, Mónica? But I haven't laid it yet. But okay. Mira, 860 logros ya. Correíto. Y ahora ya sí. Campo de mana. Así que ahora espero que cuando llegues a la historia no te acuerdes de los semi-spoilers que te has comido en el directa d'avui. Así que tómalo con calma. No, sí, te quedan aún 4 regiones. Guay, cuando llegues a que te toque desbloquear Inazuma con la misión de los rayos y la tormenta. Si necesitas ayuda, dímelo, ¿eh? Y buscamos un momento y te ayudo. A partir del nivel 16, por eso antes del nivel 16 no te puede ayudar nadie. Tengo memoria pocha. Guay. Para esto, guay. Pues eso, cuando ya puedes recibir gente en tu mundo, si necesitas ayuda, me lo dices. Bueno, y antes, si hay algo que no entiendes y te lo puedo explicar, pues ya sabes dónde encontrarme. Pregunta lo que quieras, que a mí hablar de Genshin no me gusta apenas. Pues ahora, muchas gracias como siempre por estar aquí. Es verdad, mi madre me ha dicho que se iba a conducir y ya luego no se ha sabido nada más de la mamá. Supongo que habrá ido a currar. Ay. ¿Qué te pasa, Twitch? A ver, ¿hay alguien que esté...? No hay nadie que esté en directo ahora que pueda ir a raidear. Pues nada, me voy. ¿Por qué te escondes para fumar? Aquí no me escondo para fumar. No, ahora no estoy fumando. Ahora fumaré. No digo la mamá, que me ha dicho que iba a conducir, mi madre, y ya no ha vuelto. Me estaba poniendo un calcetín que tenía afuera. Ay, anuncio en curso, calla. ¡Que ya un anuncio! Que no había visto que había un anuncio. Digo, ¿por qué me dice que me escondo para fumar? ¿Y tú cómo que no ves los anuncios? Qué suerte, o sea, bien por ti, ¿no? Espero que a mí me cuente igualmente, aunque tú no los veas. No sé, yo tengo la teoría de que no siempre salen al mismo rato. No sé. O igual es eso de que la primera media... Es que lo reconfiguré el otro día, me dio un poco más de opciones. Y me dijo que si lo reconfiguraba con lo que ellos decían, la primera media hora del stream no te comes anuncios. Igual como... Pero ahora ya hace más de media hora que estás aquí. Bueno, no sé. ¡Oh! ¡Qué oportunidad perdida de irme a las 3 horas, 3 minutos, 33 segundos! Bueno, va, pero que además me estoy meando. Me voy. Muchas gracias como siempre por estar aquí. Y te diría que hasta el lunes, pero hablaremos antes. Así que hasta mañana, supongo. Hasta luego. ¿Qué sé?
no te ponen anuncios porque te ven como menor. Claro, y mis anuncios suelen ser de mayores porque mi canal es de mayores. Bueno, pues eso que te ahorras, no que sé. Adeu, fins aquí.